आपण केबे भाबिछंती कि एही दुनिया रे किछि लोक प्रत्येक परिस्थिति रे काहीकि जीति थांती ताहा मध्य जेतेबेले समस्त रास्ता बंद होई जाए जेतेबेले सबु किछि सेमानंक विरुद्ध रे जाए सेतेबेले मध्य से रास्ता बाहर करंती एहा भाग्य की रणनीति ना हुए तो अन्य किछि आपण केबे अनुभव करिछंती कि आपण बुद्धिमान एवं कठिन परिश्रम करंती तथापि प्रत्येक थर किछि चतुर व्यक्ति आपणक आगरे चली जाए तेबे प्रश्न हेउछि चतुर हेबा भूल कि चतुरता मध्य गोटे श्रृगाल मानसिकता जहाकू शिखि पारिबो बंधुगण आजि आमे सेही श्रृगाल मानसिकता विषय रे कथा हेबा जहा आपणकू केवल द्रुत नुहे बरं तीक्ष्ण एवं शक्तिशाली करिबो आजि आमे दि फॉक्स माइंड सेट विषय रे कथा हेबा आपण निश्चय श्रृगालर कहानी सुनिथिबे जे सिंह ठारू खसी पड़ाए शिकारी को ठके एवं निज सुविधा अनुसार जंगलर नियम परिवर्तन करे किंतु आपण जानती कि एही श्रृगाल मानसिकता प्रकृत जीवन रे मध्य सेतिकी गुरुत्वपूर्ण जेपरी एहा जंगल रे गुरुत्वपूर्ण एही ऑडियो पुस्तक रे आमे अनुसंधान करिबा जे आमे आमर चिंताधारा को एपरी स्तर को किपरि नै परिबा जेउठारे आमे प्रत्येक परिस्थिति को आमर लाभ पई परिवर्तन करि परिबा जेउठारे आमे भावप्रवण भावरे निष्पत्ति नेबा परिवर्ते रणनैतिक हेबा जेउठारे आमे प्रत्येक पश्चाताप को गोटे स्मार्ट प्रत्यावर्तन रे परिणत करबाकू शिखिबा कल्पना करंतु जदि आपनकू गोटे साक्षात्कार रे प्रत्याख्यान करा जाए तेबे आपण कोन करंती आपण दुखित होंती कि आपण सेही प्रत्याख्यान को विश्लेषण करंती एवं परवर्ती समय रे आपणकर उत्तर गुडी को आहुरी प्रभावशाली करंती श्रृगाल मानसिकता आपणकू शिखाए जे प्रत्येक चैलेंज गोटे चेस खेल एवं आपणकू खेल को प्रकृत रे पढ़िबाकू पड़िबो एवं केवल खेल खेलिबाकू पड़िबो नाही कल्पना करंतु जे दुई जन व्यक्ति समान व्यवसाय आरंभ करंती जने सच्चोटता समर्पण एवं श्रृंखला सहित बहुत कठिन परिश्रम करंती अन्य जने समान भावरे कठिन परिश्रम करंती किंतु पर्यवेक्षण करंती बजारर मनस्तत्व बुझंती प्रतियोगी दुर्बलता को धरी चालाकी व्यवहार करंती एबे मोते कुहंतु किए जितिबो जिए केवल कठिन परिश्रम करुथिले ना जिए कठिन परिश्रम सहित बुद्धि देखाउथिले एहा हेउछि फॉक्स माइंड सेट बा श्रृगाल मानसिकता एही श्रृगाल मानसिकता कुहे केवल शक्तिशाली हुअन्तु नाही तीक्ष्ण हुअन्तु नाही शिखंतु केतेबेले अटकिबे केउठी लुचिबे एवं किपरि आक्रमण करिबे आम समाज रे चतुरता को प्रायतः नकारात्मक भावरे विवेचना करा जाए कुहा जाए जे चतुरता को केवल भल नुहे बरं चतुरता मध्य बोली विवेचना करा जाए सच्चोट हुओ काहाकू ठकिबो नाही एहा संपूर्ण ठीक ठकिबा उचित नुहे किंतु आजिर जुगरे केवल जने सरल मनीष होई आपण कोन बंची परिबे एही दुनिया रे जने सैनिक केवल बंधुक चढ़ाइबा जानि न थाए ताकू केबे लढ़िबाकू हेबो एवं केबे पछकू हटिबाकू हेबो ताहा मध्य जानिबा उचित नचेत तांकू साहसी कुहाजिबो किंतु जीति पारिबे नाही श्रृगाल मानसिकता प्रतारणार पुस्तक नुहे एहा गोटिए रणनीति मार्गदर्शिका जहा आपनकू शिक्षा दिए जे आपण काहाकू क्षति न करी एवं निजकू क्लांत न करी एही दुनिया रे निज पई गोटिए सठिक स्थान किपरि तैयारी करि पारिबे एही श्रृगाल मानसिकता सेही लोकमाननक पई जेउ माने केवल कठिन परिश्रम द्वारा नुहे बरं दक्षता द्वारा आगकू बढ़िबाकू चाहंती जेउ माने कथा कुहंती नाही किंतु चुपचाप खेल को परिवर्तन करंती बंधुगण जदि आपण केबे अनुभव करिछंती जे दुनिया आपणकू कम मने करे जदि आपण केबे अनुभव करिछंती जे आपणकर सरलता को आपणकर दुर्बलता बोली विवेचना करा जाए तेबे एही ऑडियो पुस्तक आपणक चिंताधारा को संपूर्ण परिवर्तन करिबो आपण जानिबे जे छोट योजना किपरि बड़ विजय आनी थाए धैर्य एवं पर्यवेक्षण किपरि जेकोनसी युद्धर मोड़ बदलाई पारे एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपण किपरि आमपरि निजर जंगल सृष्टि करि पारिबे जेउठारे नियम निर्माता केवल आपण कारण प्रकृत शक्ति आपण सफलता जितिबारे नुहे बरं विजय डिजाइन करिबारे तेनु आपणक चिंताधारा जगतरे एपरि गोटिए मोड़ आनिबाकू प्रस्तुत हुअन्तु जेउठारे आपण केवल जने प्रतिक्रियाशील नुहे बरं जने सक्रिय रणनीतिज्ञ होई जांतु जेउठारे आपण प्रत्येक व्यक्ति को पढ़िबा शिखंती प्रत्येक परिस्थिति को बुझंतु एवं प्रत्येक सुजोग को निज सपक्षरे बदलाइबा शिखंतु एबे प्रश्न उठुछि
आपण कौन सेही श्रृगाल मानसिकता ग्रहण करने प्रस्तुत जहाँ आपणको दुनिया को बदलाई देब केवल भासी जिबा परिवर्ते आपण कौन खेल परिवर्तनकारी हेबाकू चाहंती आपण कौन प्रत्येक महान व्यक्ति पछरे लुचि रहितिबा विजयर मनस्तत्व शिखिबाकू चाहंती एही श्रृगाल मानसिकता हेउछि जेउठारे चतुरता गोटिए अपराध नुहे बरं गोटिए आवश्यकीय अस्त्र एवं आपण जने योद्धा जीए एबे केवल लढ़िबे नहीं बरं जीतिबे प्रथम अध्याय खेल को पछरे पकाई दियंती आपण केबे एपरी लोकंकु भेटिछंती जेउ माने कम कथा कुहंती किंतु जेतेबेले से कथा हुअंती से मन को उड़ाई दियंती जेउ माने क्षेत्र रे बहुत कम देखा जानती किंतु जेतेबेले सेमानंकु देखा जाए से समग्र खेल को उलटाई दियंती एही लोक माने जरूरी नुहे जे सबुठारु द्रुत दौड़ंती किंतु से जानती जे केतेबेले दौड़िबाकू पड़िबो केतेबेले अटकिबाकू पड़िबो एवं केतेबेले अन्य मानंकु दौड़िबाकू देबाकू पड़िबो एही श्रृगाल मानसिकता हेउछि आमकु बुद्धि आवश्यक चतुरता नुहे आमे पिलादिनरु शिखुछु सीधा साधा हुअन्तु सत्यवादी हुअन्तु परिश्रमी हुअन्तु किंतु केही शिखांती नहीं जे जीवनर प्रत्येक युद्ध केवल सत्यवादी एवं सरल होई जीति पारिबो नहीं श्रृगाल मानसिकता शिक्षा दिए जे जदि दुनिया जंगल तेबे आपणंकु सिंह हेबा आवश्यक नुहे बरं श्रृगाल परि शक्ति सहित नुहे बरं मन सहित युद्ध जीतिबा व्यक्ति हुअन्तु प्रत्येक खेलरे जणे मास्टर हुअन तू किंतु नीरवरे आपण केतेथर अनुभव करिसंती जे आपण ठीक एवं परिश्रमी थिले किंतु अन्य केही प्रमोशन पाइले किंबा आपण गोटिए व्यवसाय रे सच्चोट भाबरे काम कले किंतु अन्य केही बजार उपरे प्रभाव पकाइले एहा काहीकि घटे कारण सेही लोक माने केवल काम करंती नहीं से खेल को बुझंती एवं तापरे चुपचाप एहाकू निज सपक्ष रे बदलांती खेल को बाहरु नुहे भितरु बुझंती से केबे सीधासळख आक्रमण करंती नहीं से प्रथमे पीड़ितंकु पर्यवेक्षण करंती तांको अभ्यास गुड़िकु बुझंती तांकर दुर्बलता गुड़िकु धरिथांती एवं तापरे एपरी मुहूर्तरे आक्रमण करंती जेतेबेले अन्य व्यक्ति चिंता मध्य करि पारंती नहीं एहा आपणंको जीवन रे मध्य गुरुत्वपूर्ण जदि आपण चाकरी खोजुछंती तेबे केवल गोटिए सीवी तैयारी करिबा यथेष्ट नुहे कंपनीर समस्या को बुझंतु जदि आपण गोटिए संपर्क रे अछंती तेबे केवल कहिबा यथेष्ट नुहे अन्य मानकर ढांचा बुझंतु श्रृगाल मानसिकता कुहे जे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति गोटिए खोला पुस्तक आपणंकु केवल एहाकू किपरि पढ़िबे ताहा जानिबा आवश्यक भावप्रवण हुअन्तु किंतु भावप्रवण मूर्ख नुहे सबुबेले कुहा जाए जे हृदयरु चिंता करंतु आपणंको आवेगकू अनुसरण करंतु आपणंको भावनाकू प्रकाश करंतु किंतु श्रृगाल मानसिकता कुहे जे आपणंको भावनाकू दिग दर्शन दियंतु एवं सेगुड़िकू आपणंको उपरे प्रभाव पकाइबाकू दियंतु जेतेबेले आपण अत्यधिक भावप्रवण होई जांती लोक माने आपणंकु चलांती किंतु जेतेबेले आपण भावप्रवण भावरे सचेतन हुअंती आपण निजकू एवं अन्य मानंकु भल भावरे बुझिबा आरंभ करंती आपण आपणंकर भावनाकू दमन करंती नहीं किंतु आपण सेमानंक उपरे नियंत्रण मध्य हरांती नहीं पदक्षेप नियंतु किंतु चतुरता नुहे श्रृगाल मानसिकतार अर्थ नुहे जे आपण ठकामी किंबा चालना माध्यमरे जीतिबे एहार अर्थ हेउछि गोटिए चिंताधारा सहित बंचिबा प्रत्येक पदक्षेप सतर्कतार सहित नेबा प्रत्येक संपर्क एवं प्रत्येक सुजोग को गोटिए खेल परि देखिबा जेउठारे नियम गुड़िक आपणंक उपरे निर्भर करे नहीं आपण नियम गुड़िक परिभाषित करंतु से केबे खेलरे फसी जाए नहीं से बाहरु खेल पर्यवेक्षण करे एवं तापरे गोटिए चतुर प्रवेश करे उदाहरण दुई बंधु एवं समान पथ धरा जाऊ दुई बंधु समान स्टार्टअप आरंभ करंती जने प्रतिदिन सफलता पाए विलंबित राति पर्यंत काम करे कॉल ईमेल बैठक अन्य जने समान परिमाणर काम करे किंतु बजार को मध्य अध्ययन करे प्रतियोगितार मनस्तत्व बुझे सठिक लोकंक सहित गोटिए नेटवर्क तैयारी करे एबे 5 मास परे जेतेबेले निवेशक पांठी पाए निवेशक काहाकू बाछिबे जीए केवल कठिन परिश्रम करिथिले ना जीए सठिक समय व्यवहार करिथिले किंतु सठिक रणनीति प्रयोग करंतु श्रृगाल मानसिकता थिबा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति निजकू अनदेखा हेबाकू दियंतु से केबे भी तांकर शक्ति देखांती नहीं से चाहंती जे लोक माने तांकू हालुका भाबरे नियंतु कारण
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ଖେଳ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କୁହେ ନୀରବତା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ନୀରବତା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଏହା ଆଖିରୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ହାବଭାବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଶରୀର ଭାଷା ଧରିଥାଏ। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହାକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଥରେ ଆପଣ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିଗଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅଳଙ୍କାର କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ କେବେ ବି କ୍ଷେତରେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମାଛ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ମାଛ ତାଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା କହିଥାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଜକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଉଦାହରଣ। ନୀରବ ବିଜୟୀ MBA କଲେଜରେ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ଯିଏ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ନା ବହୁତ ସାମାଜିକ, ନା ବହୁତ ଶ୍ରସଙ୍ଗତ। ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ପୁଅ ଚମକୁଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ MAC, ସେ ସେହି ଝିଅଟିକୁ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ? କାରଣ ସେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ନୀରବରେ ସେହି କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍, ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଖେଳରେ ଅଛି? ନା, ମୁଁ ଖେଳର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ଥିବା ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କେବଳ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ନା ସିଷ୍ଟମର ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପଥ ତିଆରି କରୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମାନ ଭାବରେ ହାରୁଛି, ନା ମୁଁ ଖେଳର ଢାଞ୍ଚା ଧରିପାରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଚତୁର ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଶଳ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ଯାଦୁ ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି, ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୁନିଆରେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯେ କେହି ଗୋଟିଏ ସୁରାକ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ବିଜୟ କେବଳ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଜାଣନ୍ତି। ହଁ, ଦୁନିଆ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଖେଳରେ ଜଣେ ଖେଳାଳି। କେହି ଜଣେ ନିଜର ଗତିବିଧି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ନିଜର ପରାଜୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଅନୁଭବ କରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ଶିଖାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହଁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାର କଳା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରିଡ୍ ପିପୁଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଢାଞ୍ଚାକୁ ଡିକୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ପଚାରି କିମ୍ବା କିଛି ନ କହି ଶରୀର ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହସି ହସି କଥା ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହସର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କହେ ଯେ ମୁହଁ ନୁହେଁ, ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ନାକକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଆଖି ସମ୍ପର୍କ କରୁନଥାଏ, କିମ୍ବା ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେ କିଛି ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ମା ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ, ହାତ ଗତି, ଶରୀର ଢଳାଇ, ଆଖି ପଲକ ପକାଇବା, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ସଂକେତ। ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ନୀରବତା ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ନୀରବତା ବହୁତ କିଛି କହେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିକେ ବିରାମ ନିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଟିକେ ଧୀର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ କିଛି ଅଛି। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କହେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ରଖନ୍ତି
से अन्यमानंकु पढ़ंती। तेणु परवर्ती समयरे जेतेबेले आपण काहाकु भेटंती सेमानंक कथा नुहे सेमानंक कथारे नीरव अंश सुनिबा शिखंतु। लोकंक आवश्यकताकु बुझंतु। प्रत्येक व्यक्तिंक पछरे गोटिए आवश्यकता थाए। केतेक सम्मान चाहंती, केतेक ध्यान चाहंती, केतेक नियंत्रण चाहंती, केतेक केवल सुनाजिबाकु चाहंती। श्रुगाळ श्रुगाळ मानसिकता थिबा व्यक्ति केबे शब्द उपरे विश्वास करंती नहीं। से पचारंती नहीं जे आपण कौन चाहुछंती। से देखंती जे आपण कौन बारंबार दोहराउछंती। उदाहरण स्वरूप जदि केही निजकु बारंबार प्रशंसा करुछंती तेबे से असुरक्षित। जदि केही आवश्यकता ठारू अधिक अन्यमानंक सहित सहमत हेउछंती तेबे से प्रत्याख्यानकु भय करंती। से एही संकेत गुड़िकु धरी सेठारू नियंत्रण नेबा आरंभ करंती। विश्वास गठन करिबा पूर्वरु विश्वासर विश्लेषण करंतु। आमे प्रायतः कहूछु जे मु तांकु विश्वास करे, किंतु श्रुगाळ श्रुगाळ मानसिकता कुहे जे अर्जित विश्वास प्रदत्त विश्वास अपेक्षा भल। एहार अर्थ हेउछि काहाकु अंध भावरे विश्वास करिबा पूर्वरु तांकर पूर्व आचरण कोन थिले ताहा विश्लेषण करंतु। से अन्यमानंक सहित किपरि व्यवहार करंती, तांको कथा एवं कार्यरे स्थिरता अछि कि। श्रुगाळ मानसिकतार नियम हेउछि विश्वास एहा करंतु किंतु प्रमाण सहित, सहानुभूति रखंतु किंतु सीमा सहित, दर्पण कौशल संजोगर गुप्त कौशल। जदि केही चाहंती जे केही तांकु पसंद करंतु तेबे से दर्पण नामक गोटिए सरल कौशल व्यवहार करे। जेतेबेले आपण अन्य व्यक्तिंक शरीर भाषा, स्वर एवं शैली को नकल करंती तेबे आपणक मध्यरे गोटिए अचेतन संजोग सृष्टि हुए। अन्य व्यक्ति तांको मुंडकु हाथ देई स्पर्श करंती, आपण मध्य आपणक मुंडकु टिके स्पर्श कर। से टिके हसंती, आपण मध्य टिके हसी दियंतु। एही छोटो छोटो प्रतिफलन कौशल अन्य व्यक्ति को अनुभव कराए जे एही व्यक्ति मो परी एवं जड़े व्यक्ति केवल सेही व्यक्ति को विश्वास करे जहाकू से निज परी मने करे। फेरफेर एवं प्रभाव मध्यरे पार्थक्य बुझंतु। फेर फेर एवं प्रभाव मध्यरे पार्थक्य बुझंतु। फेर फेर अर्थ हेउछि मिछ कही फसाइबा, प्रभाव हेउछि सत्य बुझाई नेतृत्व नेबा। प्रभाव हेउछि सत्य पर्यवेक्षण, प्रकृत सहानुभूति एवं अन्य व्यक्तिंक मनस्तत्वकु बुझी तांको सहित संजोग करी श्रुगाळ मानसिकतारे प्रभाव आसे। लोकमाने परिवर्तन हुअंतुंती नहीं, सेमानंकर आचरण पछरे कारण बुझंतु एवं तापरे सेही कारण व्यवहार करी सेमानंकु आपणंक कथारे राजी करांतु। पैटर्न एहाकु धरी रखंतु। भविष्यवाणी सहज होई जाए। से केबे भी गोटिए जिनिस उपरे विचार करंती नहीं, से पैटर्न उपरे ध्यान दियंती। जदि जने व्यक्ति प्रत्येक थर समान परिस्थिति रे प्रतिरक्षाशील होई जाए किंबा प्रत्येक थर प्रशंसा सुनी अधिक आत्मविश्वासी होई जाए तेबे से सेही पैटर्न को धरी निए। एवं जेतेबेले आपण काहार पैटर्न को जानी जानती तेबे भविष्यवाणी सहज होई जाए। एबे से कौन कहिबे, से कौन भाबिबे, से किपरि प्रतिक्रिया करिबे आपण एहा पूर्वरु जानिथिबे। आपण जानंती लोकंक अहंकार को आघात दियंतु नहीं, ताकु दिग दर्शन दियंतु। श्रुगाळ मानसिकता जाने जे अहंकार सबुठारु दुर्बल एवं सबुठारु शक्तिशाली जिनिस। जदि आपण सीधासलख काहाकु भूल प्रमाणित करंतु तेबे से आपणंक ठारु दूरे जिबे, किंतु जदि आपण निश्चित भावरे तांको मतकु कहिबो जे एहा ठीक एवं आपणंकर दृष्टिकोण को अंतर्भुक्त करिबो तेबे से आपणंकर मतकु ग्रहण करिबो एवं आपणंकु मध्य सम्मान करिबे। से लोकंक सहित संघर्ष करे नहीं, लोकंकु एपरि दिग दर्शन दिए जेपरि से निजे सेही रास्तारे चलिबाकु चाहे। लोकमाने कौन कहूनाहांती ताहा सबुबेले सुनंतु। जेतेबेले आपण लोकमाने कौन कहूनाहांती ताहा सुनिबा आरंभ करंतु सेतेबेले मानसिकतार प्रकृत स्तर सक्रिय हुए। सेमानंक आखिरे क्लांति, सेमानंक कथारे लुचि रहिथिबा भय, सेमानंक कथा मध्यरे शून्यता, सेही ठारे सत्य लुचि रही थाए। सेही ठारे सत्य धरा पड़े एवं तापर सेही सत्यर सूत्र धरी आपण आगकु बढ़ंतु। जणे व्यक्ति को पढ़ंतु, तापरे आपण दुनिया को बुझी पारिबे। एही दुनिया रे प्रत्येक सफलता, प्रत्येक कारोबार, प्रत्येक संपर्क जणे व्यक्ति सहित जडित। जदि आपण जणे व्यक्ति को पढ़िबा शिखंतु तेबे आपणंकु कोनोसी खेल खेलिबाकु पड़िबो नाही, कारण आपण निजे खेल होई जिबे। श्रुगाळ श्रुगाळ मानसिकता शिक्षा दिए
ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି, ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ଶିଖୁଛି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ନୀରବ ରଣନୀତି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ତେବେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ କହିବେ ଯେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ କିମ୍ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ନୀରବତାକୁ ଚୁପଚାପ ଫୁସ୍ କରି ନୀରବତାକୁ କହିଥାଏ। ହଁ, ନୀରବତା। କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଚାଲ ହେଉଛି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯାହା ନୀରବରେ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନୀରବ ରଣନୀତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଶିଖିବେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳକୁ କଥା ନ କହି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଶକ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି, ଶବ୍ଦରେ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା, ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା, ସବୁକିଛି ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବା ଶିଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କହେ ଯେ ସବୁକିଛି ଉପରେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତା ଦେଖାଏ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଦେଖାଏ। ସେ ନୀରବତାରେ ରଣନୀତି ସଫଳ ହୁଏ। ଯିଏ ନୀରବ ଅଛି ସେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ସେ ଗଣନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୀରବ ରହନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗଣନାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, କିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ସେଟିଂକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ସେ କେବେ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବିରତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ମନ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଉସୁକାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କହେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରତି ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁକିଛି ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଆନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ଲଢ଼େଇରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁଟିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସବୁକିଛି ଦେଖାଇବା ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ନୁହେଁ। ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୀରବ ରଣନୀତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତା ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେ ଅଧିକ କହିବ, ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତାରେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ଶୁଣେ ସେ ଖେଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଯିଏ କହୁଛି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ରଣନୀତି ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ନୁହେଁ, ଗତିଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠରେ ନାହିଁ। ସେ ଟେବୁଲ ତଳେ ଖେଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ, ଆପଣ କାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌତୂହଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ କରନ୍ତି। ସେ ସମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ରଣନୀତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବିରାମ। ଯେକୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଜଣେ ବିରାମର ମାଲିକ। ବିରାମ କରି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କହିବେ ତାହା ଭାବିପାରିବେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନୀରବତା ଅସହଜ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କୁହେ ବିରାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ସୁଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବ କେବେ ବି ନାଟକୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର ଗତିବିଧି ନରମ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ବଡ଼। ଉଦାହରଣ, ଟିକେ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତେଜନାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ହସ ଦେବା, ବାରମ୍ବାର ସମାନ ଧାଡ଼ିକୁ ଦୋହରାଇବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ନୀରବରେ ଜିତିଯାଏ। ଭାବପ୍ରବଣ ନୀରବତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଘାତ ପାଏ, ସେ ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ, ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚୁପଚାପ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ।
नीरवता हेउछि गोटिए भाषा जहाँ दोष भय एवं जेतेबेले आपण किछि कुह नाही अन्य व्यक्ति निजकु प्रश्न करिबा आरंभ करे एवं एहा ही तांकर मनस्तात्विक परिवर्तनर आरंभ। भिड़रू दूरेई जाऊंतु, चुपचाप भिन्न देखा जाओ। से केबे भिड़रे मिसी जाए नाही, से कोनोसी अनुमोदन बिना चुपचाप निजर दिग सृष्टि करे। श्रुगाल मानसिकता कहे जेतेबेले समस्ते शब्द करुछंती सेतेबेले शांत भावरे चिंता करंतु, जहाँ द्वारा समस्ते क्लांत होई जांती आपण नीरवरे आगकू बढ़ी पारिबे। शेष शिक्षा हेउछि कोनोसी शब्द बिना मध्य शक्ति। श्रुगाल मानसिकता शिक्षा दिए जे प्रत्येक थर खेल जितिबा पाई शब्द नाटक किंबा आधिपत्य आवश्यक नुहे। केतेक समयरे केवल चुप रहिबा एवं अन्य मानंकु निजकु प्रकाश करिबाकु देबा एवं तापरे सठिक मुहूर्त तरे आघात करिबा हेउछि सबुठारु बड़ रणनीति। नीरवता दुर्बल नुहे, नीरवता गोटिए खंडा जहार बाहक केबे क्लांत हुए नाही। जदि आजिर अध्याय आपणक भितरे सिया चिंताधारा को जाग्रत करिछि तेबे गोटिए काम करंतु, मंतव्यरे लेखंतु नीरव रणनीति हेउछि प्रकृत रणनीति। एहा सिया मानसिकता नीरव रणनीति अटल। चतुर्थ अध्याय खेल बोर्ड को आयत्त करंतु। प्रत्येक व्यक्ति निज जीवनर किछि खेल खेलुछि, किछि चाकिरी पाइबा पई, किछि टंका रोजगार करिबा पई। किछि लोक प्रेम जितिबा किंबा केवल बंचिबा विषय चिंता करती नहीं, किंतु खेलरे केवल सेही व्यक्ति जिते जीए बोर्ड को बुझे। कारण जीए केवल जने खेलाड़ी भावरे कार्य करे से नियम पालन करे, किंतु जीए खेल बोर्ड को बुझे से नियम परिवर्तन करे। आजिर अध्याय हेउछि खेल बोर्ड को मास्टर करंतु, जेउठारे आपण शिखिबे जे दुनिया किपरि काम करे, सिस्टम गुड़िक किपरि बंका होइथाए एवं आपण किपरि अदृश्य रही सबुकिछि नियंत्रण करिपारिबे। प्रत्येक सिस्टम रे लूप होल थाए। मानसिकतार प्रथम नीति प्रत्येक शक्तिशाली सिस्टमर गोटिए दुर्बल स्थान थाए, ताहा कॉर्पोरेट, सरकार, शिक्षा व्यवस्था किंबा संपर्क गतिशीलता हेउ सबुठी किछि ना किछि अछि जहाकू समस्ते अनदेखा करुछंती। फोकस सेही लूप होल को लक्ष्य करे। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले समस्ते चाकिरी खोजुछंती, एहा चाकिरी प्रदानकारी आवश्यक दक्षता शिखे। जेतेबेले समस्ते अनुगामी वृद्धि करुछंती, फोकस सेही ब्रांड सृष्टि करे जहाकू लोकमाने निजकू खोजंती। सिस्टम को अनुसरण करंतु नहीं, एहार गठन को बुझंतु। एहा केबे पृष्ठरे चिंता करे नहीं, एहा सर्वदा पचारे जे एही सिस्टम किए सृष्टि करिछि, एहार उद्देश्य कौन। धरंतु आपण जेकोनोसी क्षेत्र रे प्रवेश करिबाकू चाहुछंती, प्रथमे एहा देखे जे सेही क्षेत्रर द्वारपाल किए, निष्पत्ति किए नेउछि, जिए प्रभावित करे, जहार कथाकू सबुठारु अधिक विश्वास करा जाए, से सेही मुख्य बिंदु को लक्ष्य करे जेउठारे समस्ते जाउछंती सेमानंक ठारु दूरेई जांतु। श्रुगाल मानसिकता कहे जे जदि आपण भिड़ भितरे जिबे तेबे आपण गोटिए भिड़ होई जिबे, किंतु जदि आपण भिड़रू दूरेई जांतु तेबे आपण गोटिए ब्रांड होई जिबे। जेतेबेले समस्ते समान पथ ग्रहण करंती, से सेही पथ विपरीत दिगरे पर्यवेक्षण करंती। से पचारंती कि एठारे संतृप्ति अछि कि, समस्ते समान सूत्र अनुसरण करुछंती कि, मु कोन एपरि किछि करिपारिबे जहाँ केही करुनाहांती। एही प्रश्न गुड़िक तांकु आगकू नहीं जाए। प्रत्येक खेलर गोटिए कोड अछि, एहाकू हैक करे। से सबुठी पैटर्न खोजे, कारण प्रत्येक सिस्टम रो गोटिए लुक्कायित कोड अछि, जेपरिकी इंस्टाग्राम सिस्टम रो गोटिए कोड अछि। रील्स एंगेजमेंट कंसिस्टेंसी हेउछि व्यवसायर कोड। जंत्रणा बिंदु समाधान करिबा एवं स्थितिकरण हेउछि संपर्क वैधता एवं सीमार कोड। प्रथमे कोड बुझे, तापरे एहाकू चतुरतार सहित हैक करे। प्रभाव हेउछि प्रकृत मुद्रा। आजिर जुगरे टंका अपेक्षा बड़ शक्ति अछि। प्रभाव जाने जे जदि आपणकर ध्यान लोकंक प्रति अछि, तेबे आपण सिस्टम को बाहरे ठिया होई मध्य हलाई पारिबे। सेथिपाई से निज अंतर्दृष्टि, तांकर तीक्ष्ण चिंताधारा एवं नीरवतार रणनीति सहित प्रभाव सृष्टि करे। नियम परिवर्तन कर, सेगुड़िकू केबे भी खोलाखोली भावरे विद्रोह करे नहीं। से सिस्टम भितरे रही थाए एवं एहार लूप होल माध्यमरे एहाकू परिवर्तन करे। से एपरी किछि करे नहीं जहाँ सिस्टम तांकू प्रत्याख्यान करिबो, बरं से एपरी भावरे खेले जे सिस्टम तांकू निजर अंश भावरे विचार करिबा आरंभ करे।
ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କହୁଛି ସିଷ୍ଟମର ଭିତରେ ମୂଳକୁ ହଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଗମ ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଆଘାତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣେ ଯେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେ ସମାଧାନ କରେ, ସମର୍ଥନ କରେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଅପେକ୍ଷା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯିଏ ନିଜକୁ ସବୁଠି ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯିଏ କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ସେଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନିଜକୁ ସବୁଠି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କହେ ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୃଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଲୁକ୍କାୟିତ ଖେଳାଳି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ହିରୋ ହେବେ। ସେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ହିରୋ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚମକାଇବାକୁ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରଖେ। ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭିତରେ ସେ ସମଗ୍ର ଖେଳର ତାର ଧରି ବସେ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସେ ସେ ଗୋଟିଏ ଟାଣ କରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଭାବପ୍ରବଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ହେଉଛି ରଣନୈତିକ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ ଗୁଣ। ସେହି ଭାବପ୍ରବଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଯେ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ କି ନାହିଁ। ସେ କେବେ କୌଣସି ଅପମାନକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅପମାନରୁ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି। ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କହୁଛି ଯେ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖେଳ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେ ଦୁନିଆର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରନ୍ତି, କିପରି ସକାଳେ ଉଠିବେ, କାହା ସହିତ କଥା ହେବେ, କେଉଁଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଖେଳ ବୋର୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶେଷ ଶକ୍ତି ଚାଳନା ଶୃଗାଳ ମାନସିକତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଜଣେ ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳର ବୋର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଖେଳରେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିଜର ନୂତନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ନିଜର ଖେଳ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। କମାଣ୍ଡ ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁନିଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଜୋରରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବସ୍। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିସ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବ। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବାଛିଥାଏ କାରଣ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯିଏ କଥା ନ କହି ସବୁକିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଶିଖିବେ ଯେ ଖେଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଚିତ୍କାର କିମ୍ବା ଶକ୍ତି ନ ଦେଖାଇ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିପରି ବଙ୍କା ହୋଇପାରିବ। ଶକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ। ମାନସିକତାର ପ୍ରଥମ ନୀତି ହେଉଛି ବିସ୍ପକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିନା କିଛି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ କମ୍ ଦେଖାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେହିଠାରୁ ନୀରବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସେ କେବେ ବି ପଦବୀ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସିଓ, ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ନେତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ କିଛି କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହା ଲୋକମାନେ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉ, ଏହା ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ନୁହେଁ। ମନେ ହୁଏ ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କୁହେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପସନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ସେ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ମତାମତ ଲଦି ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ବିକଳ୍ପ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ବିକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି, ମନକୁ ନୁହେଁ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ କାହାର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଘାତ କରେ ନାହିଁ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ସେ କାହାଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ଲୋଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଏହାକୁ ବୈଧ କରନ୍ତି। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତା କୁହେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଙ୍କା କରିବା, ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚୁପଚାପ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୂଳକୁ ଧରି ନିଏ। ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ମହାନ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ନେଟୱର୍କ ନିର୍ମାଣ କରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କିଛି ନ ମାଗି। ଶୃଗାଳ ମାନସିକତାର ନିୟମ ହେଉଛି ନୀରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ନୀରବରେ ଉପସ୍ଥିତି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ ସୁଗମ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେବା। ଦୃଢ଼ ମତାମତ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରଣନୈତିକ ମତ ରଖନ୍ତୁ। ହକ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋଚନାରେ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖେ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଯେ କିଏ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, କାହାର ମତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ, କିଏ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ନିରସ ଭାବରେ ଆଘାତ କରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମତ ସହିତ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେବେ ସାମ୍ନାରୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ତ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭୟକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାନସିକତାକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ବିନା ନେତୃତ୍ୱ, ପ୍ରତିରୋଧ ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ସବୁଠାରୁ ନୀରବ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ପ୍ରକୃତ ଆଙ୍କର। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଥିଲା। ଜଣେ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ଯିଏ ସର୍ବାଧିକ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯିଏ କମ୍ କହୁଥିଲେ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ନ ମାଗି, ନେତୃତ୍ୱ ଦାବି ନ କରି ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ହକ୍ସ ଏହିପରି ଭାବରେ ନୀରବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ, ଦାବି ନୁହେଁ। ସେ କେବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଏପରି କରନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆସିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ସେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ମାନସିକତାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବୁଝାମଣା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଏପରି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଖେଳକୁ ହଲାଇ ଦିଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ କେବେ ଚିତ୍କାର କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ,
आपण कौन निर्देश बिना नियंत्रण शिखिछंती तापरे मतामत दियंतु। नीरव शक्ति हेउछि प्रकृत शक्ति। षष्ठ अध्याय अदृश्य रणनीति। से केबे भी सबुबेले क्षेत्र रे थांती नहीं। से प्रथम सुजोगरे निजकु अदृश्य करि दिए, किंतु अदृश्य हेबा पराजय को ग्रहण करिबा नुहे, बरं एहा गोटिए चाल, सबुठारु विपदपूर्ण चाल। आजी आमे अदृश्य हेबा रणनीति विषय रे कथा हेबा, जेउठारे आपण शिखिबे जे निजकु रणनीतिक भावरे पछकु टाणी निजकु किपरि अधिक शक्तिशाली, अप्रत्याशित एवं अटल करिबे। जदि आपण सर्वदा समस्तंक सम्मुखरे रुहंती तेबे रहस्य मरीजिब। मानसिकतार प्रथम नीति हेउछि जे जिए सर्वदा उपलब्ध तांकर मूल्य धीरे धीरे शेष होई जाए। से जानती जे जदि से सर्वदा सामनारे थाए तेबे लोकमाने तांकु हालुका भावरे नेबा आरंभ करिबे। सेथिपाई से गोटिए अप्रत्याशित उपस्थिति सृष्टि करंती। केतेबेले से हठात देखा दिए एवं केतेबेले से दीर्घ समय पाई अदृश्य होई जाए। कारण अनुपस्थिति माध्यमरे लोकमाने आपणक उपस्थिति को प्रशंसा करिबाकू शिखंती, पछकू हटिबा पराजय नुहे। एहा रिचार्ज जेतेबेले से निजकू पछकू टाणे लोकमाने भाबंती जे हुएत से क्लांत, किंतु वास्तवरे से तांको शक्ति को पुनःसंयोग करुछंती। से नीरवरे तांकर परवर्ती पदक्षेप डिजाइन करे। श्रुगाळ श्रुगाळ मानसिकता कहुछि पछकू हटिबा पराजय नुहे, एहा गभीर प्रस्तुति। जेपरी से द्रुत गतिरे आगकू बढ़िबा पाई गोटिए तीरकू पछकू टाणे, केतेबेले से ध्यान खेलरू बाहर होई जाए। उपस्थित हेबा गुरुत्वपूर्ण। आजिर दुनिया गोटिए ध्यान अर्थनीति। समस्ते देखाजिबाकू चाहंती, कहिबाकू चाहंती, चमक देबाकू चाहंती। एही भिड़रू जणे काहेकि पछकू हटि जाए? कारण जहाँ सबुबेले दृश्यमान हुए ताहा झापसा होई जाए, अदृश्य होई जाए। जहाँ फलरे जेतेबेले ताहा फेरी जाए तार उपस्थिति झड़ परी अनुभव हुए। अदृश्य हेबा गोटिए मनस्तात्त्विक अस्त्र। जेतेबेले आपण हठात अदृश्य होई जांती लोकमाने प्रश्न पचारिबा आरंभ करंती, कौन हेला, आपण केउठिकू जाइथिले, आपण कौन एबे किछि नुआ योजना करुछंती। एही प्रश्न गुड़िक बहुत समस्या सृष्टि करे, कारण एही प्रश्न गुड़िक आपणकर शक्ति को जीवित रखे। श्रुगाळ श्रुगाळ मानसिकता कहे जे उपस्थिति गोटिए प्रभाव सृष्टि करे, किंतु अनुपस्थिति सहित प्रभाव गभीर हुए। सबुबेले उत्तर दियंतु नाही। केतेक समयरे नीरवता हेउछि वार्ता। सियाळ प्रत्येक वार्तार उत्तर दिए नाही, से प्रत्येक कॉल उठाए नाही, से प्रत्येक अपमानर उत्तर दिए नाही। केतेक समयरे नीरवता एते जोररे थाए जे ता सामनारे थिबा व्यक्ति निज चिंताधारा भितरे बुड़ी जाए। से जाने जे नीरवतारे जहाँ बुझा जाए ताहा केबे शब्दरे व्याख्या करा जाई परिबो नाही। निजकू अदृश्य करी दिए, जहाँ दुआरा लोकमाने आपणक सहित संजोग करिबाकू चाहंती। जेतेबेले आपण किछि समय पाई स्थान नहीं जानती, लोकमाने आपणकर अनुपस्थिति रे आपणकर मूल्य अनुभव करंती। से अदृश्य होई जाए, जहाँ दुआरा लोकमाने तांको कथा मने रखंती, तांको परामर्श को पुनरावृत्ति करंती एवं तांको फेरिबा पाई अपेक्षा करंती। एवं जेतेबेले से फेरी जाए से जणे नायक भावरे फेरी आसंती नहीं, बरं गोटिए किंबदंती भावरे शब्दरू दूरेई जांतु, गभीरता को जांतु। से अदृश्य होई जाए, कारण से भिड़रे शब्द करे नहीं। से गभीरता को जाए, नूतन ज्ञान ग्रहण करे, निजकू पुनस्थापित करे, तांको लक्ष्यर समन्वय जांच करे। श्रुगाळ श्रुगाळ मानसिकता कहे जे अदृश्य हेबा पलायन नुहे, एहा उच्चता। निजकू प्रमाणित करिबा पाई सबुबेले उपलब्ध रहे नाही। से केबे निजकू यथार्थ करे नाही। से जानती जे मूल्य देखाइबा द्वारा आसीथाए नाही, बरं अन्य माननकू अनुभव कराइबारु आसीथाए। सेथिपाई से अदृश्य होई जाए, जहाँ दुआरा लोकमाने तांकू विचार न करी बरं निजे तांकर मूल्य अनुभव करंती। रणनीतिक अदृश्य भावप्रवण नियंत रण। से अदृश्य होई जाए जेतेबेले तांकर हृदय भांगी जाए, जेतेबेले केही तांकू अवमानना करंती, जेतेबेले तांकू ठेलाप करा जाए, किंतु से काहाकू सामना करंती नहीं। से केवल अदृश्य होई जानती एवं सेही नीरवतारे से निजकू एते तीक्षण करी दिए जे परवर्ती समयरे तांकर मत निजे खेल बदलाई दिए। उदाहरण, से संपूर्ण नीरव रुहंती, से ही समस्तंकू पछरे छाड़ी देइथिले। गोटिए पिला थिले जिए सबुबेले दल पछरे बसिथिला,
କମ୍ କହୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ସମଗ୍ର କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ଧାରା ପାଲଟିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଏସବୁ କେବେ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ରଣନୀତିର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ହାରିଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ସେ ତାର କ୍ଷତକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ମନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରି ଏବଂ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ଗଢ଼ି ତୋଳି ଫେରି ଆସେ, ସେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଅଧିକ ଗଣିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ ସମୟ ସହିତ କିପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ସହିତ କିଛି ବଡ଼ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନସିକତାର ଗଭୀରତମ ନିୟମ ହେଉଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଗୋଟିଏ ରଣନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂର୍ଖତା। ସେ ତାଙ୍କର ସମୟକୁ ଚୟନିତ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଫଳାଫଳ ପାଆନ୍ତି। ବାକି ସମୟ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୀରବ ରୁହେ, ସେ ଖେଳରୁ ବାହାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳ ଡିଜାଇନ୍ କରେ। ଏବେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାର କଳା ବୁଝିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଛି, ତେବେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ନୀରବ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ, ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦେଖି ହେବି ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓର କେଉଁ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।